अमरोहा ऑनलाइन। इस वक्त हम अमरोहा की उस पाक सरजमी पर खड़े हैं जहां पर पूरे अमरोहा में सूफियों के मज़ारात हैं। उसी में एक अजीम शख्सियत जो अमरोहा में आराम फरमा रही हैं वो हज़रत शाह वलायत साहब हैं। हज़रत शाह वलायत साहब का आज उर्स मुबारक है। बड़ी तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन अपने मन्नतों को लेकर, अपने नजराने लेकर हाजिर हुए हैं। बहुत से ज़ायरीन से हमारी बातचीत हुई, उसमें आपका क्या नाम? मुझे सैयद वाजिद हसन नकवी कहते हैं। कहाँ से हाजिर हुए हैं? मैं मोहल्ला मुल्लाना अमरोहा का रहने वाला हूँ। कुछ बताइए। हज़रत शाह शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह का ये उर्स मुबारक हो रहा है और यहाँ पर ज़ायरीन आए हुए हैं और 600 साल से भी तकरीबन ज़्यादा हो गए हैं। 700 साल तकरीबन 700 साल हो रहे हैं इनके उर्स को। और माशाल्लाह बहुत नूरानी महफिलें यहाँ पर होती हैं और माशाल्लाह रहमतें और बरकतें हैं। हज़रत शाह शरफुद्दीन शाह विलायत साहब के दरबार की एक ख़ास बात है कि यहाँ पर 52 बीघे का रकबा है इनका। इस 52 बीघे के रकबे में अगर सांप या बिच्छू लाकर छोड़ दिया जाए तो उसको मजाल नहीं कि वो किसी इंसान को ज़र्र पहुँचा सके या काट सके। यहाँ तक कि अगर कहीं गैर जगह से भी, दूसरे शहर से भी लाकर सांप या बिच्छू छोड़ दिया जाता है 52 बीघे के रकबे में, तो वो किसी को नुकसान नहीं देता, काटता नहीं। आप छोड़ने के बाद अपने हाथ से ऐसे उठा के हाथ पे रख लीजिए, इंशाअल्लाह वो कभी नहीं काटेगा। और जिसको तजर्बा करना है अंदर जाए, अभी भी मौजूद है वहाँ पर बिच्छू मौजूद हैं, और जाकर देखे और ये तजर्बा करे कि वाकई अल्लाह ताला के नेक बंदे जो हैं, वली हैं, वो जिंदा हैं। अमरोहा के नहायत ही बहुत मशहूर शायर और उस्ताद शायर जनाब नौशाह अमरोही साहब भी इसी दौरान हमसे मुलाकात हुई। इनसे भी हम रूबरू होते हैं और हज़रत शाह वलायत साहब की करामात के बारे में इनसे जानते हैं। जी कुछ इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल सताइश है ये कदम आपका कि आपने हज़रत शाह शरफुद्दीन साहब शाह वलायत, जो अमरोहा के लिए एक पहचान है, दूर दूर तक इन्हीं के नाम से इस अमरोहा की पहचान है, सब लोग जानते हैं। और अमरोहा को जो कुछ भी मिला है शाह शरफुद्दीन की बदौलत मिला है। जो कुछ भी शोहरत, इल्म और यहाँ की जितनी भी बरादरियाँ हैं वो सब मिलजुल के आपस में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस रोज़े पर तशरीफ़ लाते हैं और उनके अक़ीदत के फूल चढ़ाते हैं। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है और मैं आप हज़रात का इंतहाई ममनून व मुतशक्किर हूँ कि आपने आज हज़रत शाह वलायत साहब से मुताल्लिक़ इस प्रोग्राम को नश्र करने का बीड़ा उठाया। खुदावंद ताला आपकी मदद फरमाए और हमेशा हमेशा आप तरक्की करें। शुक्रिया शुक्रिया जी। इस शहर का नाम कस्बा अजीज़पुर था पहले, और हज़रत शाह शरफुद्दीन जब तशरीफ़ लेकर आए अमरोहा में तो आपकी दावत यहाँ पर मछली और आम की हुई, तो आपने कहा नहीं, कस्बा अजीज़पुर नहीं बल्कि आमरहू है इसका शहर का नाम, आज से आमरहू है। आमरहू रखा था आपने, हज़रत शाह शरफुद्दीन शाह विलायत साहब ने इसका नाम, जो बिगड़ते बिगड़ते अमरोहा हो गया। इसी तरह से मोहल्ला मुल्लाना जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, उसका नाम मोहल्ला मौलाना रखा गया था, लेकिन आज वो बिगड़कर मोहल्ला मुल्लाना हो चुका है। वो अक्सर ऐसा होता है कि जो नाम होते हैं तो वो जब लोगों की ज़बान पर चढ़ते हैं तो कुछ के कुछ हो जाते हैं, ये है, और वही फिर आम फहम हो जाते हैं नाम। चलिए, बहरहाल और भी बहुत से नौजवान ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं। आप जी शाह वलायत साहब के बारे में कुछ? जी मैं अपना नाम बताओ। जी नदीम अमरोही। मैं यहाँ लगातार हाज़िरी देने आता रहता हूँ। मेरा शरफ़ यह है कि इन्हीं के मोहल्ले में मैं रहता हूँ और हज़रत शाह विलायत की औलाद में ही हूँ मैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ से हर आदमी फैज़याब होकर जाता है माशाल्लाह, और जो यहाँ आता है और दुआएं मांगता है उसकी सभी की दुआएं पूरी होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है
کہ یہ ایسا مرکز ہے کہ یہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سبھی لوگ اپنی دعائیں مانگنے آتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور لگاتار آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہجوم آج ہی کے دن یہ مستقل 24 گھنٹے لگاتار ایسے ہی چلتا رہتا ہے اور لوگ یہاں سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں. اور میں دعا کروں گا آپ لوگوں کے لیے کہ آپ چینل کے ذریعے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حضرت شرف الدین شاہ ولایت صاحب کہاں سے آئے تھے اور اتنی دور سے. آپ سمجھیے کہ جب انہیں اجازت ملی کہ آپ جاؤ امروہہ شہر میں تو یہ پورے بہت زبردست ملکوں کو روم سیریا اور ان کو چھوڑتے ہوئے عراق سے پاکستان پہنچے تھے. پاکستان کے بعد آپ امروہہ آئے بلکہ یہاں الموڑا سے آنے کے بعد آپ امروہہ شہر آئے اور امروہہ شہر میں جو اس وقت محلہ پچدرا ہے وہاں پہ قیام کیا انہوں نے. اس کے بعد پھر یہاں جو آج لکڑا اور شاہ ولایت محلہ ہے اس میں اپنا آستانہ بنایا اور یہیں سے آپ پہاڑوں کے دامن پہ گئے جس میں 30-40 سال انہوں نے عبادت کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے انہیں ایسا کرامات عطا کی کہ ایک ایسا جانور جسے سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کا فطرت ہے ڈنک مارنا اور وہ آج یہاں پر اپنا ڈنک بھی نہیں مارتا. یہ ان کی کرامات ہے. اور آپ دیکھتے ہیں یہاں کے لوگ لگاتار آتی ہیں, بڑے دنیا سے لوگ آتی ہیں, بچھو لیتے ہیں ہاتھ میں. اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر زہریلا بچھو اپنے ہاتھ میں لیں اور شاہ ولایت صاحب کی اجازت سے اسے 10 دن 20 دن 40 دن کے لیے لے جائیں تو آپ کو وہ آستانے کے باہر بھی ڈنک نہیں مارے گا. یہ بہت بڑی کرامات ہے اور یہ دنیا کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ پوری دنیا دیکھے. اور جبکہ یہاں سے لوگ بہت, میں نے دیکھا ہے خود کہ یہاں جو کتاب ہے اس میں لوگ سائنٹسٹ لکھتے ہیں لگاتار اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں کرامات ہے کہ لوگ یہاں بچھو ڈنک نہیں مارتا. اور وہ دیکھتی ہیں اور کچھ لوگوں نے تو یہاں پریکٹیکل بھی کیا تھا کہ وہ شاہ ولایت صاحب کی درگاہ سے بچھو لے کے گئے بہت زہریلا اور وہ جا کے اپنے گھر پہ رکھا اور اسے لیتے رہے اور گھماتے رہے اور 40 دن کے جیسے وہ کہہ کے گئے تھے کہ ہم 40 دن تک ڈنک نہیں مارے گا تو انہوں نے اس کا امتحان لینے کے لیے 41ویں دن اس نے اپنا کام شروع کر دیا اور وہ اس نے ڈنک مارنا شروع کر دیا. تو یہ کرامات ہے اور میں چینل کے ذریعے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس کرامات کو ضرور دیکھیں اور امروہہ میں دیکھیں کہ ان کی کیا شان ہے. بہت شکریہ. یہ تھے محترم ندیم صاحب جو حضرت شاہ ولایت صاحب کی کرامات کے بارے میں, ان کی تاریخ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جیسا کہ یہاں پر سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت شاہ ولایت صاحب کی درگاہ پر بچھو نہیں کاٹتا اور آپ کوئی بھی دور دراز سے کسی بھی افریقہ کے جنگل سے خطرناک بچھو یہاں پر لائیں اور وہ بھلے ہی وہاں پر کاٹ رہا ہو لیکن اس سرحد میں آتے ہی وہ بچھو کاٹنا بھول جاتا ہے. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کرامات ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ ولایت صاحب کو جو یہ ولایت دی ہے, جو کرامات دی ہے, جو یہ عزت دی ہے, یہ ان کے عبادت کے نتیجے میں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی راہ میں فنا کیا اور جب وہ امروہہ تشریف لائے تو جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس کا نام قصبہ عزیز پور تھا اور یہاں پر جب ان کے شاہ ولایت صاحب کی پیر مرشد نے کہا کہ جس شہر میں آپ جائیں اور وہاں پر عام اور روہو مچھلی سے تمہارا استقبال ہو, تمہیں کھانا پیش کیا جائے, تم وہیں پر رکنا. تو حضرت شاہ ولایت صاحب کو یہاں پر کے لوگوں نے روہو مچھلی اور عام سے ان کی خاطر کی اور تب سے عام اور روہو کو ملا کر امروہہ اس کا نام پڑا. امروہہ آن لائن کے لیے ندیم صدیقی کے ساتھ شاہ نواز انداز امروہی حضرت شاہ ولایت صاحب کے آستانے سے. یہ آشو جی ہیں محلہ دانشمندان امروہہ سے, مایا دھرم کانٹے سے. ان کی وائف کا الباری دواخانے میں ٹریٹمنٹ ہوا ہے. ان کی ریڑھ کی ہڈی گل چکی تھی کیونکہ ایم آر آئی ہوئی تو اس میں تقریباً 2 یا 3 جگہ سے یہ گلی ہوئی آئی تھی اور بہت خطرناک کنڈیشن میں یہ پیشنٹ آیا تھا. اور آج اس کے بارے میں ان کے ہسبینڈ یا آشو جی بتائیں گے. آشو جی آپ بتائیے کہ کیا حال تھا؟ دیکھیے جیسا کہ حکیم جی نے بھی کہا کہ ریڑھ کی ہڈی گل چکی تھی, 2-3 جگہ سے گل بھی چکی تھی. اب کنڈیشن ایسی ہے کہ اللہ کا شکر ہے, فضل و کرم ہے, چل پھر رہی ہیں, کام بھی کر رہی ہیں اپنا سب گھر کا. کیونکہ شروع میں جس ٹائم ہم لے کر آئے تھے اس ٹائم کنڈیشن یہ تھی کہ نہ تو چلا جا رہا تھا نہ ان سے بیٹھا بھی جا رہا تھا, کسی بھی اینگل سے صحیح نہیں تھی. اب کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے, فضل و کرم ہے, الباری دواخانے سے علاج چلا ہے ان کا. اب کافی حد تک بالکل ٹھیک ہیں, سب کام ہو رہے ہیں. ان کا الباری دواخانے میں آنے سے پہلے کہاں علاج ہوا؟
इनका इलाज हमने मुरादाबाद, अलीगढ़, काफ़ी जगह गया किया था, लेकिन कोई फैज़याबी नहीं मिली हमें। हर जगह से इलाज किया हमने। जी। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने ये भी कहा था कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं थी कि सही हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। इस तरीके से हमने काफ़ी जगह इलाज किया। उसके बाद हमें यहाँ का एड्रेस मिला अलबारी दवाखाने का। उसके बाद जो हमने इलाज किया तो आज अल्लाह का फजल व करम है, ठीक है। यहाँ तक कि खर्च भी इतना हद तक बताया था, किसी ने कितना बताया, किसी ने कितना बताया कि जो हमारे हद से बाहर था। ये देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया, इस तरीके के बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर आए और अल्लाह के करम से, परवरदिगार का शुक्र है कि अलबारी दवाखाने को इज्जत मिली और यहाँ से मरीज़ मुकम्मल सही होकर गए हैं। तो हड्डी गल जाना, एक हमारा दोस्त कह रहा था कि उनके दोस्त बोले कि साहब ये हकीम लोग हड्डी का इलाज कहाँ से करने लगे, तो ये तो डॉक्टर होना चाहिए इसमें। तो हड्डी का गल जाना जो है उसमें कोई ऐसा नहीं है, उसका एक्सपर्ट चाहिए। तो वजह है कि हड्डी में प्रॉब्लम बनी क्यों है, उस चीज़ पे जो हम काम करते हैं वो चीज़ हट जाती है, जो सबब है, तो उसके बाद वही हड्डी सेहत पा लेती है और फिर सही हो जाती है, जैसे कि इनके साथ हुआ। तो आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लग के इलाज कीजिए, परहेज़ के साथ कीजिए। हर इलाज मुमकिन है यूनानी में। मैं ये नहीं कह रहा आप अलबारी दवाखाने आएँ, कहीं भी कराएं, आप देसी इलाज कीजिए, हकीम का इलाज कीजिए, जो भी आपके नियरेस्ट अच्छा हकीम हो वहाँ कीजिए, जिससे आप अपनी परेशानियों से निजात पाएँ और आपका पैसा बर्बाद ना हो। शुक्रिया। अमरोहा ऑनलाइन।